Bonjour, je m'appelle Moussa Bachalchi, c'est le leçon numéro 87 de notre cours de français. Écoutez ce message, s'il vous plaît. Cher Léo, c'est vrai, tu as raison, Léo. J'avais plusieurs petits amis aussi. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment parler. Je te conseille d'aller participer à un cours de français pour savoir comment on doit parler avec les filles. Un proverbe dit: les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient et les femmes de ce qu'elles entendent. C'est pourquoi les hommes mentent et les femmes se maquillent. Je t'aime. Très bien. حقیقت داره، درسته. C'est vrai. C'est vrai. حق با توه. حق با توه جدیده. مصدرش میشه avoir raison، یعنی حق داشتن. خب بگم تو حق داری، میگم tu as raison. Tu as raison, Léo. داشتم همون مثل فعل بودنه. گفتیم یه سری فعلای تو گذشته ما داریم که توشون تغییری اتفاق نمیفته. تو این دوره فقط همین دوتا فعل هم میخونیم، ولی خب برای همه فعلا این وجود داره. داشتم دوباره یه کاریه که توش تغییری صورت نگرفته، یک وضعیت مداومه توی گذشته. j'avais میشه داشتم، صرف فعلش رو با هم دیگه انجام، یعنی داشتم، تو داشتی، او داشت، ما داشتیم، شما داشتید، آنها داشتن. j'avais tu avais il avait elle avait on avait nous avions vous aviez ils avaient elles avaient. چندین دوست پسر داشتم. J'avais plusieurs petits amis. ولی مشکلی نیست. Mais ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas le problème. مشکل اینه که le problème c'est que
مشکل اینه که تو نمیدونی. Le problème c'est que tu ne sais pas. نمیدونی چجور حرف بزنی. مصدر میاد اینجا. Tu ne sais pas comment parler. مشکل اینه که نمیدونی چجور حرف بزنی. Le problème c'est que tu ne sais pas comment parler. بهت پیشنهاد میکنم. Je te conseille. Je te conseille. این هم دوباره حرف اضافه فعلمون دوه. پیشنهاد میکنم بری. Je te conseille d'aller. پیشنهاد میکنم بری شرکت کنی. Je te conseille d'aller participer. شرکت کنی توی کلاس فرانسه. توی کورس فرانسه. Un cours de français. Un cours de français. Participer à un cours de français. برای اینکه بدونی. Pour savoir. برای اینکه بدونی چطور. Pour savoir comment. باید با دخترها حرف بزنیم. On doit parler avec les filles. On doit parler avec les filles. ضرب المثل. proverbe. یه ضرب المثل میگه un proverbe dit عاشق شدن میشه تنبه اموقو. تنبه اموقو دو عاشق چیزی شدن. تنبه خودش یعنی فال، مثلا fall in love یعنی سقوط کردن. مردا عاشق میشن. Les hommes tombent amoureux. Les hommes tombent amoureux. آنچه که میبینند. Ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient. مردا عاشق آن چیزی میشن که میبینندش. Les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient. زنا عاشق میشن. Les femmes tombent amoureux. آنچه که میشنوندش. Ce qu'elles entendent. Ce qu'elles entendent. اینجا ولی دیگه تنبه اموقع رو تکرار نکرده. به قرینه لفظی حذفش کرده. دیگه تکرار نکرده. فقط اون دوشو گفته. یعنی مردا عاشق اون چیزی که میبینن میشن و زنا اون چیزی که میشنون. به خاطر همینه. C'est pourquoi. C'est pourquoi مردا دروغ میگن. Les hommes mentent. به خاطر همین مردا دروغ میگن. C'est pourquoi les hommes mentent. و زنا آرایش میکنن. Et les femmes se maquillent. Et les femmes se maquillent. پس میگه ضرب المثل میگه که مردا عاشق اون چیزی میشن که میبینن
زنا اون چیزی که میشنون. به خاطر همینه که مردا دروغ میگن و زنا آرایش میکنن. Je t'aime. دوست دارم. Écoutez encore une fois. Cher Léo, c'est vrai. Tu as raison, Léo. J'avais plusieurs petits amis aussi. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment parler. Je te conseille d'aller participer à un cours de français pour savoir comment on doit parler avec les filles. Un proverbe dit: les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient et les femmes de ce qu'elles entendent. C'est pourquoi les hommes mentent et les femmes se maquillent. Je t'aime. Merci bien. Au revoir. À demain.